की मईशत के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। मंजूरी IMF बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इजलास में दी गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। दूसरी किस्त भी इसी माली साल में मिलेगी। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। पाकिस्तान का IMF कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुहित है। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्ज प्रोग्राम मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने IMF पैकेज में मुआवनत करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ और सूबाई हुकूमतों से भी इज़हार तशक्कुर। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुआशी इस्लाहात का निफाज़ तेज़ी से जारी है। कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा, मुआशी टीम की मेहनत का सबूत और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र में इजाफा एतमाद की अक्कासी है। सिफारती महाज के साथ इक़्तिसादी कामयाबियाँ भी खास हो रही हैं। मुआशी तरक्की के आदाब के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी IMF पैकेज मंजूरी पर खुश। कहते हैं, प्रोग्राम कबूल करने का एतमाद का इज़हार करने पर IMF के शुक्रगुजार हैं। महंगाई में कमी, शरह सूद भी नीचे आ रही है। करेंसी मुस्तहकम है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो गया। निजकारी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। रवा माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू। कहा, GDP की शरह 2.5% से 3.5% तक रहने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट जारी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई है। 2025 में GDP की शरह 2.8% तक होने का इम्कान। मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। FBR के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर टैक्स ना देने वालों पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी। नॉन फाइलर्स कोई बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इकदाम फाइलिंग सिस्टम की तब्दीली का हिस्सा है। कौमी असम्बली अरकान की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के लिए वजारत खजाना और हुकूमत का इख्तियार खत्म। कौमी असम्बली खुद फैसला करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन कमेटी सलीम वांडवीवाला की एक्ट में तरमीम की सिफारिश। कहते हैं, अरकान कौमी असम्बली के तमाम अलाउंसेस में इजाफे का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं होगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। तुर्बत से खातून खुदकुश हमला आवर बाजियाब। अहम इंकशाफात। गिरफ्तार खातून खुदकुश हमला आवर अदीला बलोच की वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। मुझे तनहा बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमले के लिए राजी हो गई। मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। पहाड़ों पर जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। पहाड़ों पर जाकर देखा, बेशुमार नौजवानों को बरगलाया गया। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते। वहाँ बहकावे में आए नौजवान देखे जिनके हाथों में बंदूक थी। मुझे इस तरह बहकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था और आज मैं बच गई हूँ। बलोच खवातीन का अपनी मर्जी से खुदकुश हमले का तासुर गलत है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि खुदकुश हमले से कितने लोगों की जान जाती। मैं बहुत बड़े गुनाह से बच गई। तुर्बत से गिरफ्तार अदीला बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती है, मैंने नर्सिंग का कोर्स कोयटा से किया। मेरा ताल्लुक तुर्बत से है। तालीम आबाई इलाके से हासिल की। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन होता है। दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। अपनी तनख्वाह से अदीला को पढ़ाया। मुझे पता चला दहशतगर्दों ने अदीला को बरगलाया।
عدیلہ بلوچ کے والد کی پریس کانفرنس میں گفتگو، کہتے ہیں یہ کیسے بلوچ ہیں جو میری بیٹی کو ورغلا کر لے گئے؟ بیٹی لاپتہ ہوئی تو بلوچستان حکومت سے رابطہ کیا۔ عدیلہ بلوچ کی والدہ نے کہا میری بیٹی میرا واحد سہارا ہے جو دہشت گردوں نے چھین لی تھی۔ ریاست اور حکومتوں نے ہمیشہ ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ ریاست نے کھلے دل سے عدیلہ بلوچ کو قبول کیا۔ جو لوگ پہاڑوں پر ہیں وہ واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ فرازین شاہ کی پریس کانفرنس میں گفتگو، کہا پہاڑوں پر بیٹھے لوگ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ ریاست یہ کھیل بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ اس لڑائی کو بند کریں جس میں سراسر نقصان بلوچستان کا ہے۔ سی پی میں بس اڈے کے قریب دستی بم حملہ، ایک بچہ جاں بحق اور 4 بچے زخمی۔ زخمی بچوں کی عمریں 10 سال سے 15 سال تک ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکہ دستی بم حملہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی حملوں کو دنیا کے لیے سنگین نتائج کا حامل قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں کہا بیروت میں حالیہ اسرائیلی حملے اس جنگ کو مشرقی وسطی سے آگے بڑھانے کے سوا کچھ نہیں۔ لبنان پر حملے امن پسند دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ فوری جنگ بندی اور پھر 2 ریاستی حل، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم کا تنازع کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ انطونیو گوتریس کو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ انطونیو گوتریس نے امن مشنز میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے خوشگوار ماحول میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اور تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ ڈاکٹر یونس نے دعوت میں آمد پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈاکٹر محمد یونس کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ چیف ایڈوائزر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تصویری کتاب آرٹ آف ٹرن تحفے میں دی۔ قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحتی حکم سینئر جج کے اسٹاف آفیسر کے کہنے پر ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 9 سوالات کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق جواب میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل رجسٹرار آفس کو نہیں بھجوائی گئی۔ سپریم کورٹ کے کسی کامرہ عدالت میں ان درخواستوں پر سماعت نہیں ہوئی۔ ججز کے کسی چیمبر میں بھی ان درخواستوں پر بیٹھنے کی معلومات نہیں۔ چیف جسٹس نے 14 سپٹمبر کو مخصوص نشستوں کے وضاحتی حکم پر جواب طلب کیے تھے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر آج فیصلے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کے ممبران نے فیصلے پر اپنی حتمی رائے دے دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے متفقہ فیصلے کے لیے مشاورت کی کوششیں کی گئیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت مشاورتی عمل کے روز سے مسلسل جاری تھا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف ایک اور درخواست دائر۔ اصل پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت بینچز کی تشکیل دینے اور ترمیمی آرڈیننس کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ آرڈیننس کے ذریعے شامل کیے گئے سیکشن 2 کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار دینے کی استدعا۔ مولانا فضل الرحمان کا آئینی ترامیم کے لیے رویہ نرم ہونے لگا۔ آئین ترمیم کے حق میں لیکن کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدت میں توسیع مفادات نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ افتخار چودھری کے لیے سب نے جدوجہد کی لیکن اس میں جو حشر کیا سامنے ہے۔ 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عمل درآمدی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے پارلیمان کو نہیں، پارلیمنٹ نے آپ کو بنایا۔ ہم نے کہا آپ 17 ہوں گے تو 17 ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی عدلیہ پر شدید تنقید، بولے فیصلے دے کر ہماری کمر پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں، ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں۔ مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے اور پیچیدہ ہو گیا۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ جب آپ آئین کی پاسداری نہ کریں تو ہم پھر کہاں جائیں؟
सरबराह आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, आईनी तरामीम साजिशों के जरिए बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होती। आईन का बस का टुकड़ा नहीं, मुक़द्दस दस्तावेज़ है। मुल्क टूटने से भी हम सबक हासिल नहीं किया। पॉपुलर लीडर को जेल में रखने से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जो हुकूमत लोगों की रोटी का बंदोबस्त ना कर सके उसे नए चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। बानी पीटीआई का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर तुली है। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। हमें कोई भी जलसा करने नहीं दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के हल्का PB-14 में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा का तहरीर करदा 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं है। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। पंजाब में गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। पंजाब में आकर कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हुकूमत और इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, मालूम नहीं कब तक वज़ीर आला हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जलसा वक्त पर ख़त्म ना करने पर कानून हरकत में आएगा। जलसे करते रहोगे तो फिर काम कैसे करोगे? भड़के लगाना और जलाओ घेराव करना आसान है। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या आप जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? हुकूमत गंदम किसान से नहीं, माफिया से खरीदती है। बारदाना की फरोख्त में बड़ी करप्शन होती है। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हुकूमत की वजाहत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के मुमकिना फौजी मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त को निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त की समाअत की। अदालत के इस्तिफसार पर बैरिस्टर मुनव्वर इकबाल दोगल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में बानी PTI के कोर्ट मार्शल का कोई फैसला नहीं किया। अगर मजाज अथॉरिटी ने फैसला किया तो फिर कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा और मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से इजाज़त ली जाएगी। फेक न्यूज़ मुआशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। थोड़े अरसे में ही डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों को खराब कर रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया। लोगों में रंग, नस्ल और ज़बान की तफरीक मुआशरती सकाफत की बुनियाद पर होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का आईनी अदालतों का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत और अदालत से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आईनी वफाकी अदालत का क़याम ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, अदालतें सियासी केसेस में मसरूफ़ रहती हैं। अदालतों के पास आम आदमी के केसेस सुनने का वक्त नहीं होता। आईनी तरामीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबों में भी अदालती निज़ाम टूट फूट का शिकार है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अमेरिका ने कबायली इलाकों में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया गया। हुकूमत को चाहिए कि अफगानिस्तान से बदअमनी मुज़ाकरात करे। तालिबान को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी चाहिए। पेशावर में खिताब करते हुए बोले, हर इदारा अपनी हदूद में चलाया जाए तो पाकिस्तान का मसला हल हो जाए। हुकूमतें खुद को जमहूरी कहती हैं, लेकिन उनका तर्ज अमल जमहूरी नहीं होगा। पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मरकजी सदर अवामी नेशनल पार्टी अहमद वली खान का तकरीब से खिताब।
کہا عدلیہ کے نظام میں خرابیوں کو دور کرنے کے لیے وکلا کو مزید کام کرنا ہوگا، سیاستدانوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ پاکستان محفوظ پائیدار ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے پرعزم ہے، اہداف کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ صدر آصف زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ 2024 سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب، کہتے ہیں مؤثر اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے پائیدار انفراسٹرکچر ضروری ہے۔ پاکستان میں خواتین کے لیے خصوصی پنک بسز متعارف کرائی گئیں۔ ہم نے اپنے سسٹم کی خرابیوں کو کبھی نہیں چھپایا، 50% اسکول سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں۔ پلاننگ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا سندھ سب سے پیچھے ہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے 65,000 اساتذہ بھرتی کیے ہیں۔ چیئرمین 5 نیوز خالد ارائیں کی اسکاٹش نیشنل پارٹی کے کونسلر ثاقب عامر سے ملاقات، گلاسگو میں میڈیا سے گفتگو میں خالد ارائیں نے کہا یہ ملاقات میڈیا کی دنیا میں باہمی تعاون کو بڑھانے میں اہم قدم ثابت ہوگی، معلومات کے تبادلے سے دونوں قوموں کے درمیان دوستی کو فروغ ملے گا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر 5 نیوز اخلاق احمد، ڈائریکٹر میٹرو 1 نیوز امیر علی چانڈیو اور سینئر اینکر پرسن ڈاکٹر بلند اقبال بھی موجود تھے۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا میلہ سجدے کو تیار، 35 روز کے دوران 40 سے زیادہ ممالک کے 450 فنکار پرفارم کریں گے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ اور معروف مزاح نگار انور مقصود نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا یہ سندھ کی محنت اور محبت ہے، اتنا بڑا فیسٹیول ہو رہا ہے، فلسطین کے آرٹسٹ بھی کراچی آ رہے ہیں۔ اور فیصل آباد میں جاری چیمپئنز ون ڈے کپ میں اسٹالنز کا سفر تمام، لائنز کی ٹیم نے ایلیمنٹر 12 رن سے جیت لیا۔ 264 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسٹالنز 251 رنز پر آل آؤٹ، دانیال احمد آل راؤنڈر کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔